Luke chapter 15. Ekdin Jitya bisi text loa manukan aru biya kam kuria manukan Jesu laga kotha hunibole nimite joma hoise. Farasi khan aru Isor laga niyom hikabole master khan biya paikine kobole lagise. Itu manuk kam nathakya manukan logote mili thake. Tai khan logote kha loa kuri thake. Itu nimite Jesu tai khan ke itu kahani koise. Kotha apni khan logote 100 bhera ase aru itu bhitorte ekta haraise teni hole apni khan ki kuribo utu 99 bhera khan ke charikine utu ekta bhera ke bisaribole nimite jabo jiman tak utu ke bisarikine napabo aru jitya utu ke bisarikine pabo khushi bra utu bhera ke kandhate uthai kine ghorte anibo itu pichete ঘর ওসরতে থাকিয়া সাথী খানকে মাতি কেনে কব আমি লগা ইটো ভেড়া হারাই যাইছিলে আৰু वापस পাইছে ইটো নিমিতে বেছি খুশি লাগি আছে আহিবি আমি কাং খুশি পৰা পাৰ্টি কৰিব ঠিক ইনিকা নিচিনা আমি আপনি কাংকে কৈ দিয়া আছে স্বৰ্গতে ভি বেছি খুশি মানাই থাকে যেতিয়া পৃথিৱীতে একটা পাপী মানুহ दूसरा 99 ভাল manukan nisina hoy na hoile kotha ekta maiki jun logote 10ta chandi laga poisa ase aru tai ekta poisa ke haraise tai ki kuribo tai light jolai kine pura ghor ke jharu maribo bhal bra bisari thakibo jiman tak utu poisa ke napabo aru tai jitya bisari kine pabo tai laga ghor osorte thakya sathi khanke mati kine kobo ami itu poisa ke harai disile aro bisari kine paise etu nimite ami bisi khushi lagi ase ahibi ami kan eki logote khushi kuribo thik inika nisna ami koi dia ase ekta papi manu pap kuria chari dise koile isor laga dut khang khushi hoi thake Jesu arubi koise ekbar ekta manu laga duita chokra asle chutu chokra tai laga baba ke koise baba ami laga saman khan laga bhag ami ke itia di dibi tai laga baba sab saman khan ke bhag kuri kine dangor chokra aru chutu chokra ke di dise alop din pichete chutu chokra sab saman khan ke bikri kuri kine utu poisa loikene ghor pra bisi durte jaise tai bisi dur deshte jaise aru poisa kan sob misa misi phelabole lagise tai logote jimam poisa thakise sob khatam kuri dise itu pichete utu deshte khalwa napa hoise aru utu chokra logote ekubi nathakya hoise itu nimite tai utu desh laga ekta manu logote kam mangise jun taike gahuri khan sabole nimite dise taike kumbi bhal pra khabole na die itu nimite tai inika lagise jinika tai gahuri dana khan khai lobo seste tai bhabise ami laga baba laga ghorte kam kuria manu khan khai kine phelai thake aru yete ami na khai kine muribole ase Itia ami baba logote jai kine kobo baba ami isor aru apni laga osorte pap kurise ami ke aru apni laga chokra ase koi kine namatibi apni laga ghorte kam kuria manukan nisina ami ke rakhibi aru tai laga baba laga ghorte jabole lagise tai ghorte punchibole bisi age pora he tai laga baba tai ke dikhise tai laga chokra ke sai kine bisi morom lagise aru pollai kine jai kine tai ke dhurise aru chumaise baba chokra koise ami isor aru apni laga agete pap kurise ami ke itia bra apni laga chokra koi kine namatibi hoilebi baba tai laga nokar khan ke matise joldi tai koise bhal kapor ani kine tai ke lagai dibi tai laga hatte anguthi lagai dibi aru tai laga thengte juta lagai dibi itu pichete jai kine sapra bhal guru laga bacha ke kati kine party kuribi
Kile koile ami laga itu chokra mori jaisile hoilebi itia aru jinda hoise tai harai jaisile hoilebi itia taike arubi paise aru party suru hoise thik titia tai laga dangor chokra khiti para wapas ahise ঘরতে আহি কিনে তাই নাচ গানা কান শুনিছে তাই একটা নকরকে মাতি কিনে সুধিছে কি হৈ আছে আপনি লগা চিতু ভাই वापस ঘরতে আহিছে নকর কইছে আৰু আপনি লগা বাবা সব পুরা ভাল গুরু লগা বাচ্চাকে কাটিছে কিলে কইলে তাইকে একদম ঠিক ঠাক পুরা वापस পাইছে ডাঙ্গৰ চক্ৰা বেছি খং হৈ কিনে ঘৰতে বি না গুছিয়া হৈছে ইটু নিমিতে তাই লগা বাবা আহি কিনে তাইকে মৰম পৰা ঘৰ ভিতৰতে আহিবলে কৈছে হইলেবি তাই লগা বাবাকে কৈছে সবি ইমান সাল পৰা আমি আপনি লগা নকৰ নিচিনা কাম কৰিছে আৰু আপনি লগা সব কথা কান মানিছে আপনি আমিকে কি দিছে সাথী কান লগতে পাৰ্টি কৰিবলৈ নিমিতে একটা ছাগলী বি দিয়া নাই হইলেবি আপনি লগা ইটু চকৰা আপনি লগা পইচা খান ৰেন্ডি খান লগতে খৰচা কৰিছে আৰু তাই জিতিয়া ঘৰতে वापस আহিছে আপনি তাই নিমিতে সব পৰা ভাল গুৰু লগা বাচ্চাকে কাটিছে আমি লগা চকৰা উতু বাবা কৈছে আপনি সদায় আমি লগতে আছে আৰু আমি লগা কি আছে ইটো সব আপনি লগা হে আছে হইলেবি আমি কাম খুশি হৈ কিনে পাৰ্টি দিবলে লাগে কিলে কইলে আপনি লগা ভাই মৰি যাইছিলে আৰু ইতিয়া তাই জিন্দা হৈছে তাই হাৰাই যাইছিলে ইতিয়া তাইকে বিচাৰি কিনে পাইছে